السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم غادي نخصو الصفحة 83 84، الصفحة اللي طلبوها مني بزاف الأصدقاء ديالكم، اللي العنوان ديالها raconter oralement un fait divers، يعني داخلة في نطاق l'expression orale. الصفحة 83 عندنا فيها 3 سيبور، عندنا 1 2 et 3. Chaque support se compose. نشوفوا le premier support. عندنا une image d'un chien handicapé، يعني مقطوعين ليه الرجلين الأماميين ديالو، ودير ليه واحد البروتيز فيها الرويض العجلات باش يسهل عليه المشي. وعندنا les éléments proposés pour ce fait divers. عندنا hier au Royaume-Uni, un petit chien handicapé participe à une course. Il a été classé le premier. عندنا في le deuxième support عندنا فيه image ديال واحد l'incendie dans la forêt. Les éléments proposés عطينا dimanche dernier, pendant une excursion, un homme fumait, jetait la cigarette dans la forêt, provoquait l'incendie, appelait les pompiers, arrêtait le feu difficilement, sauvait la forêt. وفي le dernier support عندنا l'image فيها un cambrioleur، يعني واحد اللص. Les éléments proposés عندنا femme âgée et riche, vivre seul dans la villa, dans une villa, avoir beaucoup de bijoux، يعني مرا كبيرة عجوز عايشة بوحدها في فيلا عندها بزاف تاع المجوهرات. partir chez sa fille passer quelques jours، مشات عند بنتها لقضاء بعض الأيام. pénétrer par effraction، يعني اللص دخل الفيلا. chercher trouver voler، يعني بحث وجد وسرق. une voisine criait très haut، يعني الجارة صرخت عاليا. avoir peur، يعني خافت. laisser tomber، disparaître dans la direction inconnue. alerte à la police، faire un portrait robot, avis de recherche. يعني عطات الأوصاف ديال السارق للشرطة وما يديروا مذكرة بحث على المجرم. ندورو لاباج نشوفو j'observe et je comprends، ألاحظ وأفهم. Parmi les 3 supports ci-dessus, je choisis une image et je me sers des différents éléments proposés qui lui correspondent pour raconter oralement un fait divers devant mes camarades. يعني قالك انطلاقا من هذوك لي سيبور اللي عندنا بثلاثة، غادي نختاروا واحد الصورة ونشوفوا العناصر المرافقة لها باش نحكيو واحد الحدث أمام الأصدقاء ديالنا. جيماجين يعني نتخيل المكان، الزمان، لا دات، لي سيركونستانس هما الحيثيات تاع الحدث. مفهوم؟ باش نقادو هاد التمارين غادي نشوفو جو retiens. pour raconter oralement un fait divers، يعني لحكاية حدث شفويا، je dois، يجب أن préciser les éléments situationnels، يعني لو كونتكست اللي هو السياق ديال الموضوع، يعني علاش بغا يهضرنا الموضوع، اللي هما il répond question quoi, qui, quand, où،
quoi, que s'est-il passé, qui, les personnages, quand, on cherche la date, le temps, où, le lieu, pourquoi, les causes, comment, il y a la façon, la manière. تنجاوبوا على هذه الأسئلة وغادي نكونوا منهم un texte. Utilisez le langage du corps. Utilisez les éléments linguistiques. Utiliser le langage du corps يعني نعبروا حتى بالجسم ديالنا أمام الأصدقاء لأنه هذا موضوع شفهي. نديروا لي جيست تاع لي كور ديما. Utilisez les éléments linguistiques appropriés, mode et temps, succession chronologique des événements. يعني حنا خاصنا نحترموا le mode et le temps. قلنا على في divers تنستعملوا فيه le passé composé اللي هو un temps du mode indicatif. succession chronologique هو الترتيب الزمني للأحداث. مفهوم؟ هادشي كامل غادي نطبقوه في je m'exerce. En m'aidant du tableau ci-dessous, je décris ce qui s'y passait. Dans un premier temps, je commence par la lecture de l'image et des éléments de la liste afin d'en dégager quelques indices. انطلاقا من الصورة والكلمات المفتاحية اللي كاينين معاها غادي يعطوني فكرة على لا ناتور تاع ليفينمون، يعني شنو تيدور في القصة. Dans un deuxième temps, je complète ce qui manque en imaginant les éléments manquants بحال le lieu, la date, les circonstances اللي هما الحيثيات قلنا. هذا هو المطلوب. عندنا هنا لو تابلو فيه لو تيتر، la date, personnage, quoi, l'événement, pourquoi, la cause et les conséquences. يعني شنو هما النتائج اللي ترتبوا على هذا الحديث. أنا غادي نختار الحدث الثاني أو لو سيبور 2 اللي فيه لانسوندي. غادي نحاول نديرو وانتم يمكن لكم ديروه هو ولا ديروا الصورة الأولى ولا الثالثة. غادي نشوفوا هي الطريقة ونخدموا عليها. انطلاقا من هذه الصورة اللي عندنا هنا يعني à partir de l'image et des éléments proposés اللي هما هادو غادي نعمرو لي طابلو اللي عطاونا. لو تيتر أنا اختاريت هاد لو تيتر une faute humaine a causé un incendie، يعني واحد الخطأ بشري نتج عليه حريق. date et lieu يعني الزمان والمكان. dimanche dernier vers 14h à المعمورة. كاين شي كلمات هنا راه ما كاينينش عندنا في لو سيبور، حنا قلنا تنيماجينيوهم. bien qui يعني le personnage un homme qui fume، il y a E à la fin, qui fume. quoi يعني شنو وقع، que s'est-il passé un incendie de forêt، حريق في الغابة. pourquoi يعني la cause، السبب. un homme a jeté une cigarette par terre. شنو هما النتائج اللي ترتبوا، un grand feu s'est déclenché dans la forêt، يعني بسبب رمي السيجارة على الأرض في الغابة نتج عنه حريق مهول في هذه الغابة. واضح؟ ندوزو لو في ديفير نكتبوه اللي هو بغينا نقولوه قدام الأصدقاء ديالنا. أنا درت ليكزامبل dimanche dernier un feu s'est déclenché vers 14h dans la forêt El Marmoura. يعني جاوبنا هنا على le temps, que s'est-il passé et où. L'incendie est survenu lorsqu'un homme
a jeté une cigarette par terre, ce qui a provoqué l'incident. يعني من يرمى السيجارة على الأرض نتج عنها الحدث اللي تنعاودو عليه اللي هو un incendie de forêt. Arrivés sur les lieux, les pompiers ont réussi à arrêter le feu après 3 heures de travail dur et continu. يعني بعد 3 ساعات من العمل الشاق والمتوالي تمكن رجال المطافئ من السيطرة على الحريق. Heureusement, il n'y avait pas de dégâts humains et la forêt est sauvée. يعني ما كانوش عندنا خسائر بشرية واستطعنا نحافظوا على الغابة. أظن كل شيء واضح باين. شنو خاص هاد لو في ديفير إلا بغينا نكتبوه؟ خاصو العنوان، وغادي نزيدو العنوان اون هو اون اللي كتبنا في الجدول اون فوت humain a causé un incendie. نقراو آخر مرة. Dimanche dernier, un feu s'est déclenché vers 14 heures dans la forêt El Marmora. L'incendie est survenu lorsqu'un homme a jeté une cigarette par terre, ce qui a provoqué l'incident. Arrivés sur les lieux, les pompiers ont réussi à arrêter le feu après 3 heures de travail dur et continu. Heureusement, il n'y avait pas de dégâts humains et la forêt est sauvée. مزيان. بنفس الطريقة غادي نديروها ليماج الأولى وليماج الأخرى، الصورة الأولى والصورة الثانية. واللي كتب شي موضوع ممكن يصيفطو ليا في التعليقات ونشوف التصحيح. ندوزو لبي. B, je joue le rôle d'un journaliste et je dois raconter en quelques phrases un incident à partir des renseignements suivants. يعني مطلوب منا هنا شنو هو؟ نلعبو الدور ديال الصحفي ونحاولو نعاود نحكي في جمل حادث انطلاقا من المعلومات التالية. عطينا dimanche soir le lieu هي où quand, rue du Palmier. Il répond aux questions où, enfant au volant de la voiture de son père, entreprendre des manœuvres dangereuses, perdre le contrôle du véhicule, rentrer dans un mur, enfant gravement blessé. Il y a la conséquence. Ça fait, غادي تكتبوا هاد لو في ديفير. عندنا المعلومات كاملين هنا. Qui, quoi, où, quand, pourquoi, conséquences, etc. غادي تحاولوا تجاوبوا عليه. نتمنى توفقوا، وأي تساؤل مرحبا بكم في التعليقات. Merci beaucoup et à la prochaine.